clap for your Lord. For your Lord. Not for the world power. Not for money, jewelry, for car. For the lottery. Jana lottery लागली त्यांना. No. For your Lord. Even you became richness, praise Him. This all came from your Lord. This all richness came from your Lord. Give Him double thanks in all situation, in all circumstances. आम्ही देवाक आर्गां दिवून जाय, वाको आणून जाय, फावो ते भाव घेवन पावलो आमकां शिकयता. He's a good teacher. He teaches. फावो ते पडी देवाक आर्गां दिवूंक जाय. या आतां जेता हाता चोय लुंडे केला देवान तुमकां ना. टेल मी ना. ना लुंडे आमकां दोन हात दिले देवाक उबारूंक, देवाक महिमा दिवंक, देव कोन्ने करूंक. हालेलुया. हालेलुया. Loudly children, hallelujah. Hallelujah. You all are all together 30. म्हाका आवाज येना. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Jesus. I love you. Jesus. I love you. Give a mighty, loudly, give a mighty to your Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We need you in our life, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. 1 John, I think 1:5. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 John 5:5, I think. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आम्ही तर जेजूचेर भावाक दवरना, दोरी जोय तोपची ना. आम्ही जेजू क्रिस्ताचेर भावाक दवरूंक जाय आनी संवसाराचेर जोय तोरोंक जाय. That what I'm teaching you all. तुम्ही पिढेचेर भावाक दवरले, तुम्ही मनशाचेर भावाक दवरले, तुम्ही ग्रेस्काचेर प्रॉपर्टीचेर भावाक दवरले, तरी तुम्ही सांगतली. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आम्ही जेजू क्रिस्ताचेर भावाक दवरूंक जाय. आनी जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर भावाक दवरता ती ह्या संवसाराचेर जोय तोरतली. अदरवायज यू ऑल विल बी वर्ल्ड पीपल. तुम्ही संवसाराची मनशां जावन उरतली. पूण आमकां संवसाराची मनशां जावंक देवान हिंगा पाठोवना. आमकां तेजें राज परगटूंक, तेजें राज आमी अणभवूंक, तेजें राज दिसपटी आमच्या जिवितान सगळे परिस्थिती सोदूंक देवान आमकां खास पाठयला. तेका महिमा दिवंक, फावो ते पडी तेका आर्गां दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जी कोण जेजू क्रिस्ताचे भावाक धरतली तीच ह्या संवसाराचेर जोय तोरतली. आमकां देवान आपयला आपली भुरगीं जावंक. हालेलुया. जेजू त्याच रक्ता मासाचो जावन आयलो. हालेलुया. सी डिफरंट. जेजू आमच्या भशेन त्याच रक्ता मासाचो जावन आयलो. काय डिफरंट ना रक्ता मासा. नेचर चोय आमची, आमच्या सोयी चोय. आमी आमचें जिवीत बदलूंक सोदना. देव रावता आमचें जिवीत बदलतलो आनी आपले राज तुमकां दितलो म्हणून. पूण ते राज आमी मानूंक तयार ना. हालेलुया. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. पवित्र पुस्तक सांगता एक अनपंगडो मनीस सुंदर दारवाटा सवे बसो नाचलोलो. इतिहास पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी हो वेळ बागेन पेद्रूचो आनी जुवांचो मागण्यांक वचपाचो वेळ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. आणि हे वय दाट जे आसलो ते इतले सुंदर, इतले ब्युटिफूल की तेका जो एंट्री करता मनीस भितर हे देव मंदिरान ते सुंदर दारवट्याकूच वयतालो. सो ब्युटिफूल. इतले बरें दिसतालें. हालेलुया. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा सुंदर दारवटे म्हळ्यार बरें ब्युटिफूल, बरें दिसो. हालेलुया. आनी हे दारवटा सगळे अनपंगडो मनशाक हाडून बसयलो.
बिकेक. हालेलुया. आणि पेद्रूचो आणि जुवाचो वेळ मागण्यांक एंट्री करपाचो देव मंदिरान मागणे करूंक वचपाचो वेळ. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हो वेळ त्याचो मागणे करूंक वचपाचो वेळ. आणि हे वेळाक कोणते जेन्ना एंट्री करता तांकां दिसून येता एक ह्या सुंदर दारवाटो हांवें एक अनपंगड्या मनशाक एक हाडून थिंगा बिकेक बसयलेलो आसा आनी तो भीक मागतालो. पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना हो मागण्या वेळ आनी पेद्रू आनी जुआंव हे मागण्यांक भितर सरता पेद्रूची नदर हुई त्या भिकाऱ्याचेर पडटा. हालेलुया. हालेलुया. सदां एनॉयटिंग जेजू ख्रिस्त सर्वंटार आपूण तो म्हूण केन्ना दाखयतलो जेन्ना ती कश्ट जाता तांकां कश्ट आसा दूख आसा. प्रेज द लॉर्ड. तांकां समजोंक कळना जेजूची दिश्ट पयली तेंचेर वयतली. जेजू तांकां दाखोवंक सोदता हांव तुमचे सांगाताक आसा. हांव तुका पेकयता. हांव तुज्या गायक इलाज दिता. हांव तुका बरें करता. जेजूची डिझायर जेजूचो मोग ह्या भशेन आहा आमच्या जिवितान जो संवसारान चलता पूण आमी संवसाराचो मोग करता आनी जेजूची दारवट आमच्या जिवितान बंद करता. कित्याक आमकडे जेजू हात लायलो नाका. जेजू कडेन आमकां इलाज नाका. आमकां इलाज जाय ते संवसारान आमी सोदूंक सोदता. आनी देवा भुरग्यांक संवसारान इलाज ना. देवा भुरग्यांक देवा कडेन इलाज आसा आनी आमी देवा कडेन आमचे जिविताचे इलाज करून घेवंक जाय. आत्मीक पेकोणी जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळ्ळी. जेजूच्या गायन म्हाका पेकोणी मेळ्ळी. हालेलुया. What Peter has discovered, what Peter has searched. हेच्या गायांक पदवी आसा म्हणून कित्याक तो अनबावलो. मार्कुस म्हणटा तेजेर जेन्ना कान कातरलो जेजून आसा तेचो पवित्र पुस्तक सांगता कान नासलोलो. इतली जेजू पेकोणीची महिमा आसलोली जेजूच्या हाताक जेजूच्या उतराक जेजूच्या पवित्र आत्म्याक जो स्वताच्या पदवेन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. इतली जेजू पेकोणार सर्वंटार आमचो इश्ट आमचो देव. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो पीटर डिस्कवर करता हेचे तर गाये देव जावन एणेन हे गाये आमकां दाखयले. थोडे आजायस प्रवादान बरयलेले आसा ते सत तेच्या गायांनी आमची पिडा रोग दुयेंस रोग सगळे पयस जाले आनी आमकां तेच्या गायांनी पेकोणी फावो जाले. That what Peter has discovered. It's true. He's a Messiah. He came with a great destiny of our future. Yes, praise God. He came with a great plan, welfare plan. Who? Jesus. Praise God. Are you discovering day by day for your Jesus in your life? Are you searching for Jesus' name, which is the most high and most greater than anything else in this world? And He is the God of God, King of Kings, and Prince of Prince. Oh, Shabarakaraba, Abaraba, Sabarakaraba, Sabaraba, Shubabaraba, Abaraba, Sabarakaraba, Rabaruma, Sebeshwetalaraba, Hibare Sheteraba, Yamasi. दुश्मनाक बक्षणे आसा नोश्टांक बक्षणे ना. So be careful. Hallelujah. 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 नोश्टाक उजो आसा जो पालन फालोना तयार राव. ओ जेजू आयलो आमचे फातक तेणे मारले. आमची पिडा रोग तेणे आपले कुडीर घेतली. तेणे आमकां देवीक भलायकी दिले देवीक जिवीत दिले. हे सोडवंडाराक ओळखा.
हे सोडवणाराचो थाडो ऐकात. He came back. Praise the Lord. He's the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Jesus, Abba, Father, Spirit. Praise He's God. there for you. Yes, my Lord. Call in His name. Thank you, sir. Call. जेजू म्हाका इलाज कर. Praise म्हाका God. पेकोनी तू जेजू तुझ्या गायानी. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पीटर सर्च केलें. पीटरान पेद्रून सर्च केलें. जेजूच्या गायने आमकां पेकोनी आसा म्हणून. ह्या भुरग्यांनी हे मोगांनी आमकां सगळें तयार करून दवरलेलें आसा. पवित्र पुस्तक, पवित्र आत्म्यान जे सांगलेलें तेणी बरोवन दवरलां. आमी तें मानून घेवपाची गरज, ओ इग्नोर करपाचो वेळ न्हय. हालेलुया. हालेलुया. You all only know that 2025 came, 2024 is finished, this and that. जशी डेट वर्सान चेंज जाता तेच तुम्ही जाणा. तुमचो सर्वंटार पवित्र पुस्तक सांगता, तेजी जिवी उतरां सांगता, तो केदीस चेंज जायना. Praise God. तो सदांच आयज फाल्यां सदांच तो सेम. He will never change. He will never lie. He is so wonderful, blessing Almighty God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आमी तेजी आपयलोली भुरगीं, आमी तेका महिमा दिवंक जाय. Praise God. रोमन 11:36 सांगता, सगळे तेजे कडसून येता. सगळे तुम्ही जेयताय खाताय, तुमको गाडी आसा जावं पयशे आसा, रोमन 11:36 सांगता सगळे तेजे कडसून येता. Praise God. सगळं ताच्या उद्देशी, Praise God. ताच्या मोहिमे पासून Thank you, Lord. आणि ताका शासनाच्या शासना कामे. Don't forget that. ताका शासनाच्या शासना कामे. That is our duty. Praise God. ताका शासनाच्या शासनाक सदोय आमच्या जिवितांत मानून घेवपाक, तेका शासनाचो जुरामे करूंक तुज्या भायर आमकां दुसरो देव नाका. Praise God. ताका शासनाच्या शासनाक स्वता गवाही जावंक, Praise God. ताका स्वताच्या शासनाक आमी नमान करूंक, वखाणूंक, तेका जय जयकार करूंक. आमचे तोंड बोंड करपाचो वेळ न्हय. आमचो तोंड उक्तें करपाचो वेळ. देवाक महिमा दिवंक फावो ते पोरी आर्गां दिवंक. Why these children, these lovers are telling us in those scripture, they are chosen by God. These prophet, these disciple are chosen by God, and the same Spirit is announcing right now in front of you. Your turn is to believe the Most High God, Jesus, who is your Savior, your Lord. Hallelujah. Hallelujah. Don't doubt on Him. वेळ तेजो तुमचो दुबावचो वेळ न्हय. देवाल्या मोग्यान सगळें तुमचे पासत केलां आनी कोणाक तुमी रावला. Praise the Lord. Your turn is to worship Him, Praise the Lord. to believe what He has recorded. He has recorded तेणें आख्खें रेकॉर्ड करून दवरलेलें आसा आमचें जिवीत आख्खें. हे रुसणारा कोडकोना. Why you taking so long time to believe Him? तुमी तेज्या व्हडली तो देव जावन आसा, सर्वंटार. हे डिसायपल हुडसार पीटर फक्त हुडसार मारला, बट ही हॅज proclaimed the word of God. सर्गीचे राज दाखवले. जेजू क्रिस्ताच्या नावान त्याने पिडा रोग काढली. Praise God. जेजूच्या नावान इतली लेटर्स तेणी बरयली. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We are not believing still. देवाचे एकूच उतर आमकडे मानून घेवंक जायना. Hallelujah. 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 I told you many times in even one scripture, Matthew, आमच्या मदर तेरेसान बिलीव केल्या ती कोणी त्याचे करीत गेली. आयज जी शायन आसा ती देवान तेचेर गायलोली आसा. Praise the Lord. Why? कित्याक ती कोणी केलो. ल्हानाच्या ल्हानांक केले, भुकेल्यांक केले, निंगड्यांक केले. हालेलुया. Hallelujah. बिश्टी ती तेजी जिवितान शायन जालना. जे जेजूक जाय तें तेणी केलें. Praise the Lord. आमी आमकां जाय तें कोता देवाक जाय तें आमी करूंक तयार ना. Praise the Lord.
Are we our children of God? आम्ही संसाराचे जोईत केशी वतोली आमको संसाराचे जोईत वरंग जाय so doubting people we are doubting on Jesus. Who doubted? Thomas doubted. जाने तेचेर गायले कुशीन सोले we are like a Thomas now Praise the Lord. in front of Jesus. We are doubting for that blood which is very precious blood which has authority and power to deliver us from all sickness, from all evil kinds, all evil weapons. This blood has power. Believe, children. My children, believe. Praise the Lord. कोणापासून रगत रकले तुमच्यापासून कित्याक आमची पातकां तेणी गेली कित्याक आमची पिडा रोग आमचे कोश तेणी गेले जे आमच्या जिविताचे काटे आसलो तेणे विणले एक ताश शेक तेणे आपल्या कपलार गेले Praise God. Why this for God? कित्याक हे देवाक हे कित्याक देवाक हे देवाक कित्याक हे काट्याचे तास कित्याक देवाक येतोले रोसनार Praise बाबा कित्याक निर्मिले to learn तेच्या आटल्यान आनी भुरगीं येता ती शिकोंक Praise the Lord. तेची ओळख घेवंक पातो कितें तुगे जिविताचे प्राणघात that will kill you. This sin will kill you. ते तुका सांभाळून दवरपाना मारतले जीव अमोल देव Praise God. तो आयला फकत तुका ससनीक जिवीत दिवंक आयला ससनीक जिवीत इंटरनल लायफ Praise the Lord. हे जिवीत नाका तुमका कोणाची जावंक तयार आहा देवचाराची काय देवाची देवाची जाल्यार तोंडा उक्ती करत वागणा तेका महिमा दिया पावो ते कोणी दिल्यार यारगा दिवं नाही करे यारगा कित्याक आमचो देव बरो देव प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया काफर हालेलुया प्रेज गॉड दिस हालेलुया वर्ड गुड्डो लायनाका तोंड धापून तो नाखाय देवान आमकां तोंड जीभ सगळें दिलोलें आसा तेका महिमा दिवंक हालेलुया वर्ड सर्वेस्पराक जोय जोयकार आंच बडे दरबार गाजोयता हालेलुया वर्डान यू डोंट वांट टू बी इंजस कित्याक सैतानाचे पळ बसोन आसा आय कांट रेकॉग्नाइज बागेन पालू सांगता तेच वट महिमा घेवन आसता हाव कॅन आय रेकॉग्नाइज Praise the Lord. everybody saying I love Jesus. How will I recognize? तेच वट महिमा घेवन बसलोले आसा Don't make one of your God. Oh, mostly Holy Trinity, one God. Praise the Lord. Fear, kapak, भिवण कापूंक जाय देव म्हणल्यार भिवण तुमची आखी कोड कापूंक जाय Praise God. आनी मागीर देवाक कितें केलें हा सी when Thomas died तो भिवण कापलो सोडपटलो तेजे बरें and he said म्हजे सोमिया म्हजे दोन जेन्ना मारी मगदलीन धुवाली ती सांगता मागे टीचर माझो गुरुजी कित्याक तूं मागे शिकवणार तुवें म्हाका सांगलें पातोक आदार नाका बरें वस्तोकर हे फुडें तूं हे पातोक तूं आदार नाका येस शी नो what Lord has taught her in her life. Praise God. She gave name teacher. Praise the Lord. What about you? अजून ऑरनान चलत हाय Praise the Lord. Praise the Lord. बासालो देश फावो केलो जुई दूध आणि मोव व्हांवता Praise the Lord. Praise देवान आमकां आमचे असले मनशांक बोल दिले गोलयता असले राकेशांक काबार करूंक Praise God. Praise the Lord. Praise God. आम्ही तो देवाचेर विश्वास दवरलेले शाद्राक मेशिका अबिगेला भशेन आमी उज्यान लासपाना Praise हो God. उजो आमकां ग्रासता वी नो मागे एक जिविता एग्जांपल हो उजो आमकां ग्रासता पूण आमी लासवांक पावना कित्याक आमी देवाच्या मोगान जियेता देवाचो कन्सिमा
फायरान आमी बोळान बोललोली आसा. Praise the Lord. लॉरीज आमचो देव जळटा उजो. हालेलुया. Hallelujah. 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 Believe. Your turn is by sitting here, believing the word of God. फकत तुमगे कामा बसून हिंगा मानून घेवपा देवा उतर. Praise the Lord. आणि तुम्ही सुरवात जोडटली त्याच्या नावान, तारण पडयतली त्याच्या नावान. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. तर हो मागण्याचो वेळ आसलेलो आणि पेत्रूची नदर हे अणपंगड्याच्या मनशाचेर पडली. आणि होय भिकारी पेद्रूक पळयता. कित्याक आमी तर भिकाऱ्या कडेन स्टॉप जाली, भिकाऱ्याक दिसतलें आमी कितें दोरे दिताय नादरे तो हात भायर काडटलो आनी आपणाक कितें दी म्हणटलो. एम आय रायट? सो होय भिकारी तेज्या वाटेन पडोन हूंय ओडोन हूंय तेणें हात आपले भायर काडले. सॉरी, त्या वाटेन ओडोन पडूंक लागलो तो. कित्याक ते पेद्रू कडसून आपणाक कितें ही डोंट नो that Peter is a disciple of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. His work तेगेले काम फकत ते कोण धरून मनीस हाडटाले आनी थिंगा भिकेक बसयताले आनी तेजे काम आसलें भीक मागपाचें. आनी तो कांयच नाका. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो पेद्रूची नदर तेजेर पडटा आनी भिकारी बी ताका पेद्रूक पळयता कित्याक आपल्याक तेजे लागीं थंयसन कितें जाल्यार मेळटलें म्हूण. जर पेद्रू ताका सांगता, पेद्रू ताका क्लियर करता. कित्याक पेद्रू जाणा तो तुज्या एटेन्शना आपणाक पळयता. तो सेम वे when the Holy Spirit is preaching, declaring the word, declaring the gospel, declaring his own behalf word, Praise God. तो जाणा तुम्ही हुंच्या इथून पळयता. Praise God. See, these are two people came and 30 high until hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. What is going on? Give a mighty. See children, तुम्ही घरा कडेन हांव जे म्हूण फोन केल्यार तुम्ही जेवतली. Then what is going on? For whom? I am repeating many times. How तुमगे ताड्यान मोठे जाता ना. I told you some scripture आमकां सांगता shout joy, clap hand for your Lord. If you are believing, the power is raising you. You are lamb by His power. You are anointed. You will give a mighty to Him. You will open your mouth to say hallelujah. Soresprak jai jaykar. So inicho duyo Soresprak jai jaykar kotol. That means you are not a soldier. You are the devil soldier, I think. Ah? कोणाला जाय तुमका बेगीन सांग. देवाची. Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. So तोय बी पेद्रूकुय कोता तो हुंच्या अटेन्शन आपणा पळयता तो. Then Peter has cleared him. म्हज्या लागीं भांगार ना, म्हज्या लागीं रुपयाय ना. Then कोणी बी म्हज्या लागीं भांगार ना, रुपया ना दोरे तेशी चोवपाना. आ ए चल आगे चल हट म्हळ्यार ते रावताय तुमचे बरे रावने. They keep on walking. Am I right? पूण हो दादलो चोयता तेणें आपणाक कितें सांगलां तें उतरां. तो सांगता म्हज्या लागीं भांगार ना, रुपया ना, पूण म्हाज्या लागीं कितें आसा Praise God. तें हांव जेजूच्या नांवान तुका दिता. Praise God. कोणाच्या नांवान दिता? जेजूच्या नावात. जेजूच्या नावात. चिल्ड्रन प्रॅक्टीस कराय. गडगडो बी घे मिठाचो. ताळो बसलो हा तुमगेलो. घेतोली मुगो नेक्स्ट सॅटरडे म्हाका गडगडो घेवन येयलो जाय कित्याक ताळे उबो ना. चोर आपयता एक भांगराचो रुपया हेंगे गोमट्या घेवन धांव म्हणटा केसो पोपाय मारू जीट येवन पडटो तुमी. कित्याक ते तुमगे प्रेशियस. सोयतान तुमगे सगळे जायदाद घेवन गेलो हा.
आमगे टर्न देवा कुलो मारपाची. हेल्प मी लॉर्ड. I need your comfort. Praise the Lord. Comfort my life, Lord. Yes, Lord. Heal me. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So bagian Paulo bagian Pedro santa मुझे लगी बंगार ना, मुझे लगी रुपया ना, पण मुझे लगी किती आसा ते हांव तुका दिता. Praise God. जेन्ना मुझे लगी किती आसा तो म्हणटा तो भिकारी तेच्या वाटेन पळयता कित्याक एक भांगार ना रुपया ना तर कितें तर आहा तोरे कडेन. एक भांगार ना रुपया ना कितें तोरे आहा. आतां तुमी कित्याक लागून येयला. तुमी कित्याक लागून येयला. देवा आत्मो आहा म्हूण येयल्या मुगो. आं प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. कित्याक म्हाका भांगार आनी शिगार कांय ना तुमकां वाटपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवा आत्म्यान तुमकां आपयलें. जेजू क्रिस्तान तुमकां आपयलें केला. तेगे इन्विटेशन आहे. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो म्हजे लागीं भांगार ना रुपया ना पूण म्हजे लागीं आसा जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता. Praise God. He declared जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता. Praise God. He said जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता. Praise God. See, तो म्हणटा माकोडेन जी पोदी आसा ती जेजू नांवाची. Praise God. म्हाका भांगार रुपया गोळ मिजास कांय ना. माकोडी जे आसा शिंगार जोय तोरपाचे ते जेजू नांवाचे. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तो तेका सांगता जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चलोंक लाग. It was very difficult for him to believe. इतले सुंदर दारवाटे सोबे हे पेद्रूचे अट्रॅक्शन या भिकाऱ्याचेर गेले कित्याक तेच्या भितर फेथ आसलोलो. पण तो फेथ कोणाक दवरपाचो तो भिकाऱ्याक खबर नासलोली. ते भिकारी तो फेथ जे तेका उखलून हाडटा पावताय ते म्हाका पावताय सुंदर दारवाट्या सभेन बसोवपाक. त्या भिकाऱ्यांचेर तो भिकारी तेंचेर जे मनीस तेका पावतात तेंचेर तेजो भावात आसलोलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि पेद्रूक जालो तो ट्रान्सफॉर्म जालोलो बिकॉज ही हॅज सॉ समथिंग इन दिस पोर मॅन. He is a God child. Praise God. And Jesus is waiting to deliver him, and I have to stand in the name of Jesus, the Most High God, Praise to God. deliver him. Praise the Lord. So Pedro, कोटा ना तुमकी सांगते पेद्रू तेका सांगता म्हजे लागीं भांगार ना रुपया ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. Praise God. तें हांव तुका दिता. वच जेजूच्या नांवान आनी चलोंक लाग. Praise God. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हो मनीस उठून उडी मारीत चलत स्तुती करीत त्यांच्या फाटल्यान गेलो. Give a mighty. How possible? How it is possible? हे भिकाऱ्याक केश कोन ते पॉसिबल जाले बिकॉज he believed. Praise He believed. हे भिकाऱ्यान भावात धरलो. God. एकोडे भांगार ना एकोडे रुपया ना तर एकोडे कितें आहा तर ओ कोणाची ऑफर करता तर. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At that time they had heard many kings' name. Am I right? जे विलेजीन ते आसताले रावताले ते राज्याचे ते नाव जाणालो. ते अधिकारांचे ते नाव जाणा आसलोले. त्यांचे वोट आसताले त्यांचे ते नाव जाणा आसले. But this name is a something supernatural name Praise that release this poor man. And now जे आसा ते बोथ can you all understand children? Yes. हे जे
हे जे म्हजे लागीं भांगर ना रुपया ना जे कितें आसा तें हांव तुका दिता जेजूच्या नांवान. दॅट मिन्स तेणें आनी हें नांव आयकोना पयलें. Praise the Lord. हें नांव तेणें आयकोंच ना आनी हो तोर घेवन आसा भांगर रुपया घेयनासतना हें नांव घेवन तो भोंवता दोरी हें नांव हांव मानून घेतलो. Praise God. आमी येयले जेजू नांव म्हणो बरा हे जेजू नांवाक मानून घेयला आमी. मारेक आमचे आवय तुमचे नांव दुतान डिक्लेअर केलें. तू तेका जेजू म्हूण नांव दितली Praise the Lord. आनी तो व्हड देवाचो पूत जातलो. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. कोणाचो पूत? Lord God. व्हड देवाचो पूत जातलो. Praise God. व्हड देवाचो पूत जातलो. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. चिल्ड्रन जेजू नांव होय पूण हे नांवाक कितली पोटी आसा. हे नांवाक कितली शक्ती आसा. Praise the Lord. हे मनशाक उपाय ना काम करूं. तेजी घरची जावं कोण सोयरी हाडून तेका त्या दारोटा सवयन दवरताली भिकेक. पूण इतलो काकुसार जेजू जो नांव आसा गोवत्तें इतले पदवेचे की तो कोणाची काकूत करिनासतना दोनना. Praise God. तेजी दीस सगल्याचेर आसा. Praise the Lord. ओ वेळ मागण्याचो वेळ हे प्रवाद्याचो हे डिसायपलांचो. पूण जेजू हे भिकाऱ्याक पळयता तेंच्या नोदरेन. Praise the Lord. हे डिसायपलाचे नोदरेन जेजू त्या भिकाऱ्याक पळयता. जाणवाय दिता पेद्रू कितें तूं ओलो हे वेळार. तो तेका आदीक तर उबे करता वो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Praise God. आनी हो मनीस उठता. इट इज पॉसिबल. Praise the Lord. आमकां कोणा व्हीलचॅरार जाल्यार खूब जेजू क्रिस्ता नांवान उठल ना. म्हाका जायना चलोंक तेका लागून व्हीलचॅर दिला कित्याक आमचो भाव व्हीलचॅराचेर आसतलो. Am I right? Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. आमचो भावात आसपना आमी आरेक कुतून पडल्यार ओ जेजू नांवां कितली पोदी आसा. उठतलो चलतलो भोंवतलो धांवतलो जेजूच्या नांवान. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. इतली शक्ती आसा. इतली शक्ती आसा तेच्या नांवान. देंवचार पोड काडटा पिरा कोड सोदा Praise God. धा कोण पोस्ती कोड सोदा इतली ती बिता जेजूच्या नांवान. हालेलुया. Hallelujah. नांव साधारण न्हू म्हजो बाबोयनांदो. हे साधारण मनशाचें नांव न्हू. हे भोव वत्ते देवाचें नांव जो सर्वण तुज्या आनी म्हाजे पातळ काळ्या मिशन कंप्लीट केला. तेणे आमकां देव बाप दाखयला. देव बाप दाखयला. हालेलुया. Hallelujah. अदरवायज आमकां खडपान आमचो देव बाप दाखयला तेणे. जेजू क्रिस्तान हे खरेंच पुतान खरेंच तेजो म्हाकायलो पूत एकलो सापूर बायचो पूत Praise God. खरेंच तेणे आमकां दाखयला बाबाची ओळख. सर्गीचे रास कितें पातक कितें आ तेणे आमकां सगळें दाखयलां. तेजे राजान आसलें तितलें आमकां तेणे उगडेपण केलां पूण आमी तयार ना मानून घेवंक. इतली नांवांक शक्ती. इतले नांवांक शक्ती. इट्स नॉट अ 1 डे 2 डे हाल्या परवां त्याच टायमार तेच घडी आनी तो सांगता तो इनोसंट कसो रावना. तो नेणार कशी रावना. Praise the Lord. तो तेंच्या फाटल्यान उडी मारीत तुस्ती करीत तो तेंच्या फाट तेणे सोडूंक ना. Praise God. कित्याक यू केम टू नो दे आर गॉड डिसायपल. Praise God. इसले मनीस म्हाका मेळपाना. Praise the Lord. He keep on worshipping God. He came to know the meaning of the God. Praise. Hallelujah. Hallelujah. बेकोणी कितें सर्वण कोण देव कोण तो हे मुशान हे भिकाऱ्यान मानून घेयलें. Praise the Lord.
आमचोय वेळ आमी मानून घेवपाचे पेकोणी कितें सुटका कितें बोगसोणी कितें देव कितें हांवें कितें दवरूंक जाय म्हाका कितें नाका राजान भितर सरोंक जाय तरी उंच्यान पावल मारूंक जाय Praise the Lord. जेजूची वळख म्हाज्या जिवितांत कशें दवरतलें प्रेज लॉर्ड कशें दवरतलें जेजूची वळख Praise the Lord. जेजू नांव विश्वासी आसा देव आमकां आमच्या जिवितांत सगळीं कामां करून हाडूं सांगाय देव हे देवळे देवाक तुवें कितली सांडोली आसा हे देवळे देवाक आमकां ओळखूं ना हे देवाची Praise the Lord. आमी आमच्या जिवाक व्हडली जालोली आसा आमी इतली जाल्या आमी आमच्या जिवाक व्हडली जालोली आसा Praise the Lord. हे देवाक वळखूं ना आमची लायफ आमी सरेंडर कोन्नाय तेज्या आतां तेजे उतरां देव कितें सांगता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Praise God. थँक यू Thank जीसस you, Jesus. प्रेज यू Praise जीसस you, Jesus. वाकाणीक न्हू खूब पदवी आसा Thank you, Lord. वाकाणीक खूब पदवी आसा जेन्ना पित्रू आनी आमचो जॉन बोनकोडेन पडले हालेलुया Hallelujah. they worship the Lord. Even Paul पडलो तेणी देवाक स्तुती केले आख्खे हुंय जेन्ना स्तुती करताले पॉलाक तेन्ना आख्खे बोनकोडेचे जे हेर कैदी आहा ते आयकताले हुंय इतली ग्लोरी वर्शिपान Praise the Lord. तू कोणी देवाचो मोग करता तुजो ताळो बदलतलो फावो ते पळय तूं देवाक आर्गां दितलें Praise the Lord. आमी पिशिनो राहुला बखमाला बसिबी ताला उरी देला बने तेले बी हिला उशबा खमाला बाहिद्री तनाला ला बोसिना लेले तेला you are the mighty you are the glorious you are the powerful you are the most consuming Lord praise God Praise God. hallelujah Hallelujah. hallelujah तुझे जी कोण विचितो ते ती खास बापा कडे रोले तरी Praise God. यांचे ट्रान्सफॉर्मिंग सोय द सुपरनॅचरल पॉवर परफॉर्म झाला Praise the Lord. बोलकोणी पुतून परफॉर्म झाला हो पॉवर God. जेन्ना ते सुती कोताले बोलकोणी हुई चेन तुटल्यो Praise God. प्रेज द लॉर्ड Praise Lord. हालेलुया Hallelujah. यू नो त्या टायमार केसली चेन गोमटी पुतून हालोंक जायना तेशकोन गोमटी इतली उरप आज चेनीनी बांदप हालेलुया पांय चेनीन बांदप प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Praise God. थँक यू Thank जीसस you, Jesus. प्रेज यू Praise जीसस you, Jesus. आणि जेन्ना ते वाकांटाले हुई चेन तुटल्यो हाव द वर्शिप हॅज पॉवर Praise God. to release you from those evil bondages, Praise from evil sign, black magic's power, God. from sickness. Wherever you are, Praise God. when you worship to the God Almighty, you release yourself. Praise God. You release from those demons' spirit Praise God. because God is there in your worship. जेन्ना शड्रक मिशको अभिगिनो ते वर्शिप कोता उजान गायले फायर कोट करूंक जाय केदो व्हडलो उजो तेंका जे तेंका ओडोवपाक गेलो ते पुतून ते उबेन मेले कोरपोन सी द ग्लोरियस पॉवर Praise ऑफ गॉड God. तुम्ही सारकी तेजें नांव वळखता तरी कळटलें तुमकां देव कितें तें Praise It's God. not a story, it's a reality. Gospel is the reality truth. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Everybody at that time. आम्ही ते युट्यूबाचेर गुगल मारून फाउंड आउट करतले अरे सी इट्स ट्रू होली बायबल बिलीव आमचो वेळ फकत पवित्र पुस्तकाची उतरां मानून घेवपाचे Praise God. ते गुगलाचेर येता सर्च करूया हें करूया तुमी आनी कितें सर्च करतले देवान जें कितें दवरलां तें मानून घेयना आनी कितें सर्च करताय तुमी देवासन चड इंटेलिजंट सी होली स्पिरिट इज मोर इंटेलिजंट देन यू ऑल Yes, my Lord. ही इज गॉड Yes, my Lord. डोंट बी सो शाणा इन फ्रंट ऑफ हिम
His might and so power, His refuge, He is our shelter. He is our mighty God. There is none like Him. Hallelujah. Hallelujah. Believe, कोरात. तेजी मर्सी तुमच्या जीवितान देवंक जाय. तेजी काकूट तुमच्या जीवितान वतोंक जाय. काकूसार देव. आम्ही बी पोदयो घेवन आदो काकूट केश कोन तेगेले वावतोली आमच्या जीवितान. सांगात. So जेन्ना हे बोनकोणेन पडले, they were started worshiping Lord. And suddenly हे कुडेन ते बोनकोणेन एक उजवाड जालो. एक उजवाड जाले, चेन्यो तुटल्यो. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Soldier आबूज जाले. कित्याक बोनकोणे ओपन जाल्यो. सोल्जर आबूज जाले, केश कोन जावंक शकता. चाई तर आमकोडे ना. हेंची दारवटा, हेंची केश कोन उदकी जावंक शकता. Praise the Lord. One of the soldier decided to kill himself. कित्याक आतां राजा दवरपाना. हे तर सुटोन गेले. Praise the Lord. Then he said, stop. तू तुगेलो जीव काडनाका. तर तो म्हणटा, हांवें कितें करूंक जाय तारण घेवंक? This soldier asked, हांवें तारण घेवन कितें करूंक जाय? जेजूच्या नांवान भावात दवर. तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटले. इतिहास पवित्र पुस्तक सांगता आमकां मरबा काळान दुसऱ्या देवाचें नांव ना जें आमकां तारण मेळोंक शकता. मरबा खाला आनी दुसरे नांव ना जें आमकां तारण मेळोंक शकता. सी your turn is to return back wherever you are. हुंय तुमी लिपलोली आसा, हुंय सांडलोली आसा. तुमचो वेळ हे वेळार हे घडये परत येवपाचो. कित्याक आनी दुसरी शक्ती ना. आमी सॅल्वेशन आमकां मेवतलें, बरेपण आमचें सगळें येतलें, शांती आमकां मेवतली, पेकोणी आमकां मेवतली ना. Only Jesus name. जेजू नांव. जेजू भुरगींच ताका गोंयकी दिवंक शकता आनी तेजे एक्सरान जियेवपाक शकता. तेजे नांवाक वळखोंक शकता. जी तेजे एक्सरान आसा ती, तेजे एकवटान जियेताय ती, तेजे नांवाक ती गोवायकी दिता. हो जेजू सर्वंटान आनी ती संवसाराचेर जोय तळटा आनी दुसरी कोण ना. जोरान जेजूच्या नांवान मोग करा. जेजू सर्वंट, म्हजो इश्ट, म्हजो संगाती, म्हजो मोग्यो, पातकाचो इश्ट तो. पातकी मनशाचो फ्रेंड जालो तो. हू कॅन डू दॅट? कोणाक करूंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. काय बरो फ्रेंड्स आमकां सांगता तो, पातक सोडात, हे गुलामपणान रावनाका. हांव आयला म्हजे पोजेक सुटका दिवं, भोगसणें दिवं, जोय दिवं, सुरक्षा दिवं, गिरेस्काय दिवं, जे कितें ध्यान बसले ते फावोच जावं. Isaiah 55:10 सांगता, जसो पावसान बळप मळबांतान पडटा, बेश्टो पडना, बगत चड बगत मळपा बी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपता, तशें आमच्या तोंडार भायर सरता तें उतर निर्फळ जायना. निर्फळ जायना. देव उतर, तूं देव उतर वर कोता ते निर्फळ जायना. तें सफळ जाता. हे सफळ जाता. अब्राहमाक मेजलो तो गोंयान आसलोलो. देव ताका एंडे करून वचो ना. एज ऑफ कितले येयलो आहलोलो तो 75. एम आय रायट? 25 वर्सां तो मेजता. 2 वर्सां मेजून खूंय गेलो म्हूण कोण जाणा म्हूण आमकां मेजूंक लायलो. तो बेल्ट घालून आसताले. कितें म्हणटाय गो ते बेल्ट घाल तूं? मेजूंक लायलो. आवय रात भर मेजूंक जायना म्हाकडे. एशको करूंक जायना. सी हांव जेन्ना तुमकां रोजार करूंक लायलें, तूं ऑल आर टायर्ड. एक वरा भितर जाम तुमी. प्रेयर ताळो ना. तोकल्याय आमी ताळे सुकले प्रे करून.
एक वरांचे मागणे करून लायता वा ना न्हू आ एक वराचे तुमकां हांव रोजार करून लायता 2-3 पयशीचे कितले जाणां ताळे सुट्टा म्हाका कोणा कितली जाण कित चित्ता म्हाका खबर ना तुम्ही कितें दिवंक तयार ना असले देवचा उपास आनी मागण्यांनी घेता Praise God. Got it the point? असले देवचा मोठे ताण जाता फेणी कते उजान पडटाय तेंक शॉक हा डाय मारपा उजान कित्याक उजान कोण हा तेंगेला अरे तेंगे गोर हुई गो डिफेंड तेंक डाय मारपा सुवाय हा उजान असले देवचा बेगीन कन्वर्ट जावपा जाय तो रे सल्वेशन जाय तर मागण्याची आणि उपासाची गरज Praise God. बाय फोर्स हांव कोणाक सांगना उपास करून मागे विकेट उडोवपा हाय बॅट घेवन मागण्याची गरज हांव जाणा घरान तुमकां टायम मेळना म्हणून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कित्याक ह्यो ज्यो सीट हाय तुमी बसताय ती तुमची हाय खबर आय न्हू तेका लागून तेव्हा ना मागणे तुमकां ते सितार पळयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमगेले मागणे म्हाका न्हू ते उलोवंक आयला मागे मागे ड्युटी म्हाका हांवें करूंक जाय तुमगे जेवण हांवें जेयला केशें जातले आ तुमी आयकला न्हू 10 शाणी 10 पिशी आ शाण्यांनी आपले शिसलान तेल घेयले आनी ती घेवंक ना तो इले तेल आहलो ते पालोवपाक लागले त्या भशेन जावपा जायना कित्याक ही कितको केलो हांवें सिटा रिजर्वेशन केलो आहा प्रेज द लॉर्ड आनी तितून बसपाक कितें जाय एक वरा मागणें जाय हालेलुया मालकीराज न्हू सिस्टर आ प्रेज द लॉर्ड हांव ते एक वरा मागणें करूं की तूं कास कास कोता म्हाका आयको येता ही बँड आलोय तेता आनी रावता आनी प्रिचींग कोता आमगे इंकोट भायर काडला ताडे गेले सुकोन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हाले सिस्टर चाये पूण घाल तुमकां आयको येना हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमके एक वरा इतले जाता म्हाका कित जायना जाय तूं आ हांवें तुमच्या भशेन मनीस न्हू आ टायट फिल्डिंग आसूं जाय आमगे सादारण जिवीत न्हू देवान दिलो जिवीत टायट फिल्डिंग दवरूंक जाय Praise God. आ तुमी जाणा इंडियन पुतून जेन्ना ते हेटाय ते म्हणटा आतां आमी टायट फिल्डिंग दवरल्यार बरें नाजाल्यार गेले आमी प्रेज द लॉर्ड Praise the त्या Lord. भशेन तुमगे जिवीत टायट फिल्डिंग दवरूंक जाय मागण्यांनी Praise God. नाल्यार तुमी हार तरी देवा सामकाराक जिवे पुस्तक रावता Praise God. तुम्ही ते चिंतनाका बरोवन दवरला म्हूण जिवे पुस्तकांत देव रावता नांव बरोवंक Praise चिंतात God. त्या आतां ताटार नांव बरयलें तें बरें आहा आमी तेगेलें म्हणून पूण जिवे एंट्री पास जाय एंट्री पास ना नॉट जोकिंग No. सिस्टर जोक करता तुमचे बरें इट्स अ रियलिटी आमची खबर चलते का मनशाची आमी कित करूंक जाय ते देवान आमकां रुचला आमगे ड्युटी कितें करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आम पेकोणी पांय बरना तुम पांय बर कर येयला जायना मुखार कितें आ पांय बर केले गेले देव काबार ना अभी पिक्चर बाकी है Praise the Lord. रिलीज जावपा जाय Praise the Lord. कित्याक डायरेक्टर हेबनान आसा Yes. आ आनी ते डायरेक्टरान म्हाका हे रोलान गायला आय शूड गिव माय बेस्ट Praise the Lord. एंड आय विल Yes. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. शद्रक मिशक अबेदnego येणी देवाक महिमा दिली तेंचे सुदीन जायते सुदी पळय जायते सुदी केल्यो तेणी याद निकांदो सोरेस्परात साकरांदो देवाच्या देवाक पुजतेल्यांदो सोरेस्परा देवाची सुदी करा आमी देवांतल्या देवाक पुजतोली दोरे सोरे
बंद केल्यार चुती जातली. तोंड बंद करून सुती जातली. देन बागेन पावलू पेद्रू हे रिलीज झाले बोडकोडे केश कोण वाकाडले त्यांनी त्या मोहिमा दिली ते परिस्थिती त्यांनी आर्गा दिले तेरे म्हणे देवा तू तुका बोडकोडून आम्ही बोडकोडे मार हबान ना त्याने मोहिमा दिली. देश तिकले जियेता तो आळ नाही तो क्रिस्पोचे सवय जियेता माकडे जियपाक जापाना तो माझो देव माझे सवय दिता क्रिस माझे सवय जियेता ही उठ्या माकडे सोसून जापाना ओ माझो क्रिस सोसता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ते डायलॉग खबर आहे ना सोसता तेका देव पोसता तोरेसन हवं ना भुरग्यांक. Hallelujah. Hallelujah. Come to know, love Him, give Him first place of your life. Praise the Lord. He's your God. जेजून जे केला ते माकोड्यान तुकोडेन जापाना. Praise God. सायबीन माइन जे केला तुकोड्यान माकोडेन जापाना. Praise God. आम पयले जाय आमगेले नाव शोहरत आमकोडे जापाना. एक कामा लागो 10 पाटी द्याचेर दुबावतली. Praise the Lord. Praise the Lord. She always believed the word of God in her life. Praise God. She completely surrendered and she became servant of God. Praise the Lord. Are we? No. We are madam. We are boss. Let God work as soon in our life. इधर कम वालो नौकर यीशु हमारा नौकर कम वालो मुझे जाना है तुम्हें. Praise the Lord. And nothing else this more. So एक किजीला तुम्ही दाढ दुखता फोन केलो तोकली दुखता फोन केलो पोटान दुखता फोन केलो जा इन कॉस्मेटा मोहिमा दिया. Praise the Lord. Let the Saturday retreat so जे ऐकता let recover yourself. तुका आणि स्ट्रेंथ कोण द्या इन ऑल सिच्युएशन बारीक बारीक किती कुसमीला घेऊन रावले जे म्हणता लोशी बेस्टी एम आय राईट. आमच्या पास लोक आम त्यांचे पास मागोंक जाय आमगे कितें आमगे कांय न्हू. इवन आय टेल समटायम आमगे दुकान कांय न्हू त्यांच्या मध्ये दुसऱ्यांक चोयला जाल्यार कितली कश्ट जाता. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. Praise God. सो जेन्ना तो वर्शिप करता गोणकोणेचे हेरपूत आसा गोणकोणी उदकी जाता चेन तुटता Praise God. ते काडोका केजीन प्रिजनान उजवाड येता. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. This all miracles transformed in that prison by the Praise come to know worship. केश कोण जाले ते ओगी आलो मो Vakadi. वाकाणले वाकाणी Praise the Praise Lord. God. त्यांची वाकाणी हेर केजी नांगलोले ते प्रिजन दुसरे आय ते गोणकोणे आयताले मी. Praise God. See how miracle performed. Why I'm telling open the mouth, raise your hands up. Why I'm telling कित्या लागून सांगता आम चोय जालो इतली आठशी जालो आहे आम्ही गादू रेडे प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. इतुली आम्ही सामकी जोरगी मुनशा जालोले आहे देवा हांव नको इतू जोर जिवाची तोंडाचो आमगेली जेजू मुडपाकूच आम तूक लागता. Praise the Lord. इकार जालो हा जेजू मुडपाकूच. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ते नावा चिटकोन रावा त्या नावाचो मोह करा हे नावाची इष्टा कर तुमच्या जीवितात जोडात. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टडी समथिंग इन युअर लाईफ. Praise the Lord. जेजू किते हो तो देव सर्वण तुझा ईस अपकाच्या गुलामपणातली सुटका देऊन कायला आपल्या राजान भितर काढून कायला Praise God. त्याच्या राजान असा माफी सुटका भोगसणे जोय सुरक्षा ग्रेस काय आणि जे कितें त्याच्या भासायन करून फळमायता ते शरातीन तो पावयतलो. Praise God.
त्या भासांनी करूंक फरमायता तेच पावयतलो. आमच्या इथून कितें करूं सोदता ते आमकां पावचें. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळें हांव हसतालें कित्याक सांग त्या ताळो म्हाका आयको येयला. देव म्हणटा चोय तुगे प्लॅन कितें आसलोलें, तुगे जिविता हांवें प्लॅन केला. Praise I God. start laughing. Thank you, Lord. देव म्हणपा लागलो तूं इतलें झुजलें कसो जपना कसो जपना. देव म्हणटा माझे प्लॅन आसलोले तुका काजार करपाचे ते हांवें वेलफेअर प्लॅन Praise केले. God. Praise God. प्रेज द लॉर्ड, Praise God. हालेलुया. Hallelujah. सो ग्रेट तो आमकां दाखयता आमी कितले फोर्सान कितलो फोर्स केला तो रे. त्या फोर्साक आमी हाडूंक शकपाना, तेजे पावराक आमी हाडूंक शकपाना. इतलो पदवेदार तो, Praise God. तेजे नांवाक शक्ती आसा. Praise you, Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना चोय why the earth has been shaken, जेन्ना जेजू प्राण सोडला कित्याक जमीन आली पिजली कित्याक जाले अर्थक्वेक थिंगा, कित्याक ती वळखता तेज्या नांवाक. Praise God. Praise God. why this happen, कित्याक जाले, कित्याक वळखता तेजे नांव. की पृथ्वी वळखता तेजे नांव. पृथ्वीचे अनुशासन पूत देव आयलो तेणे आमचे पासा पडली सोडशी आंबल earthquake या मोठ्या धरती मा ती आंबल झाली. Praise God. Am I right, children? I try to understand those meaning, those scripture. Praise God. ती कापली ते कुतून दुःख लागले. Praise God. आपला रोज आमचो रोजनार आमकां करून हाडलोलो मेलो. Praise God. आमच्या पातका खातीर येतलो देव जावन आमकां हें करून हाडलोली पृथ्वी करून हाडलोलो. शी केम टू नो कित्याक थिंगाय पावर आहा. Praise God. जमीन कितें करता, कितें सांगलां आतां जसो पावस आनी बरो मळ तान पडटा बेश्ट पडा बगर बोंपलोली बी बोंपोन हाडटा Praise God. की लायता तशें आमच्या तोंडार हड न्हू. सेम वे ही जमीन ओळखली रोचणारा Praise God. आनी आमी जमनीर हाय ती आहाय लापियां अशी आमी अजून ओळखोना, आमी अजून ओळखोना. Praise God. आय गिव थँक्स इतली पुतून जमीन सोडना सात हो बागार ते जमनीचो तो बागार ह्या बागार म्हण आमचो देव बागार. Praise God. आमचो देव बागार. तेणी काय ते देवाकडे पयस दिवन घेवना प्रॉपर्टी. एम आय रायट? मागे चिंतप त्या भशेन आमचो देव बागार हे प्रॉपर्टीचो. Praise God. आमचे प्रॉपर्टी ओन बॉडीचे आमचे ही बॉडी आहा आमचो सोल आमचो बागार आमचो देव बाप. Praise God. आमकां मोल ना माती आनी धूल. That is recorded already in the gospel. But still we are not ready to believe it. We are not ready to submit our life to Jesus. Praise God. We are not ready to surrender our physical body, even soul to our Lord. Why? It's within mazo. तितून गोरिला निदो, लायना निदो, सगळ्या निदो. स्नेका निदो, इचू निदो, सगळे निदो. पूण देव नाका. Why? You are the temple of the Holy God. God's Spirit is waiting to dwell in your temple. तुझ्या मंदिरान देव ठिकाणां करूं सोदता. Praise God. Let him give him chance. Let him come in your life. हांव दारार मारता म्हजो तालो आयकता ती दार उक्ती करतली. Praise God. तुम्ही तालो आयकला? सगळी उगी हा बसोन कित करताय तूं कोणाक सुण्या तालो आयकता. ओके ओके आय केम टू नो. बरें शिकवण दिलें म्हाका तुमी. सुण्या ताळो आयकता, देवा ताळो आयकता. हांव दारार मारता. And it is written in Revelation also, in John also. हांव दारार मारता. जी कोण म्हजो ताळो आयकता ती दार उक्ती करता. हांव तेंचे भितर येता ती म्हजे भितर येता.
आम्ही सांगाल म्हजो बापी त्यांच्या संगात आसता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आणि तीच जा इतली बरी इष्टा गो देवीक भलाकी, देवीक जिवीत, देवीक फुडार, देवीक उजवाड. काळोख असल्या पुतून आय हॅव सीन इन माय लाईफ देवीक उजवाड. ए मोगाची जोर वावली. हा प्रेज द लॉर्ड. हे जीविताची जोर वावली, जी केदी सुकोना पावली. ए जीवित दीत वावली, जेजू तू मोजो सर्वनी, जेजू तू मोजो जेजू तू मोजो समी. प्रेज द लॉर्ड. तुमगे जेजू कोण कोण जाता? हा दुनिया तुझो आशीर्वादाचो शिवोर, मोज्या गऱ्याब्यां आनी जिवितां. तूच मोजो हावेस जालो म्हाका जाय, तूच मोजो सोडून जालो म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाचो आशिर्वाद जेन्ना हांव काजार जातालें, हाल्यां काजार म्हणल्यार हांवें म्हणलें जेजू म्हाका तुका कितें दिवंक जाय, इतले लोकांक हुजीर म्हाका कितें दोरे दिवंक जाय. देन आय रोट 2-3 स्क्रिप्चर्स हांवें म्हागे हितून बरयले एंड हांव रेडी जालें. तो म्हणपा लागलो, तो बेडवालो म्हणपाक लागलो, हांवें सांगलें तूं बेश्टें टें कितें वाजय कातार हांव म्हणटलें. इट वॉज सो ब्युटिफूल. एम आय रायट? आ कितले जाण म्हाका काजरां येयल्ली. आ बरें आहलो कातारू. आ प्रेज द लॉर्ड. थँक्स गिवींग कातार. आ ती मोगाची जोर वावली, जी केदीच सुकोना पावली, आनी हे जिविताचे जोरीचे उदक हांव पिवंक पावली. कित्याक ती केन्ना सुकना. दुसरी सुमूत आमकां सांगता, मोते देगे लायलोले एका झाडा पोडी, तेणे आमकां नुश्ट काडांतल्यान निवाला. एम आय रायट? रेवल्युशन कितें म्हणटा? थिंगा जिवें रूख आसा. रेवल्युशन कितें म्हणटा? जिवें रूख आसा. तेजी फळां कोण हांव पावताय? तेजी फळां हांव तुमकां खावंक दितलो म्हणलोलें आसा. जैत वरतल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. See how the soul is transforming with his supernatural power. दुनिया तुझो आशीर्वाद मोज्या गोरेब्यान आनी मगे जिवितान. तूच म्हजो हावेस जालो म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही कितें मागताय? तुमचो हावेस जालो जाय तुमकां, तुमगे डिजायर उंची जालो जाय. पयशे, भांगार, शिंगार म्हाका जाय तें. देव नाका तुमगे काळजाचो ओत्रो देव जावंक जाय. Really? Why you are like that? कित्याक तुम्ही त्या भशेन शिकाय ध्यान विचला. टाइम वेस्ट कोनाकाय जेजूचो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू टाइम वेस्ट कोनाकाय. हालेलुया. मुशाच्या पुताक विसय घेवन मुचोरी सुवात ना. सो तेजे शिवोसन पिळपी तेजे पांयांची बोणी आमी कसले मोंदी तेका बांदशात. Give glory, give thanks to your Lord in all situation, in all circumstances. जी परिस्थिती तुगे जिवितान येयलो आसा तितून पावत ते पळय त्या काळजांनी. सो नॉट बॅड. कितें वर्स जालें इट्स नॉट अ बॅड. गिव थँक्स. त्या मोहिमे पासत येता.
कितें बी त्या मोहिमे पासत येता. Praise God. रोमन आतां गेलो सांग रोमन 11:36 सगळे तेजे कोर्सन येता. सगळं तेजे उद्देशी तेजे मोहिमे पासत आणि आमी तेका सासणाच्या सासणाक आमेन म्हणूंक जाय. Praise God. हा? Praise Lord. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. I think Revelation 7:2 or 12 आमकां सांगता आमेन वाकाणी मोहिमा सत वाकाणी. Why I'm repeating that scripture many times? Amen. Sot wakani moima blessing. Amen wakani moima जानवाय दिनवास बहुमान पोदी बोल आमच्या देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. सासनाच्या सासनाक आमेन. See those scripture who's declaring that Holy Spirit. Holy Spirit, Yes. the true angel, Yes, my Lord. the true angel. Yes. आमपोई सभा दोरिकान आसलोली आयकोतोली. Praise God. आमी पोवी सभा दोरिकान आसलोली आयकोतोली. Amen. Thank you, पोवी Lord. सभा आका नाव. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you. Listen, बरी को आयकाय. देवाची उतर बारीकसाणेन समजून घेवंक जाय. आपुसकाळी कोणाका उचांबळ जॉन 14 सांगता तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिनाका. देवाचो विश्वास दवरा. देवाचो विश्वास दवरा. होप सोडनाका टिल द एंड टाइम. तुम्ही विचार पेद्रू तांकां पत्तो जीव काडलो पत्तोर उसार मारलो. सर्कस केली तेंगे जिविताची. Praise God. Satan has done the circus. तू जेजू पुस्तक तुका मोग्यो फ्रेंड आलोलो जेजूचो. जेजून तुका फ्रेंड केलोलो पत्तो मारलो हुसा. तेका आतो जेजूक पत्तो. Praise the Lord. They were ready to die with Jesus. Are we? Are we? हो संसार आमचो. Now. तुम्ही संसाराची न्हय. जिचो संसार म्हाका अडकोना ते भशेन संसार तुमकांय अडखोपाना. हांवें हे संसाराचेर जोय दिला दोरे आमी जेजूचेर बाबा दवरून हे संसाराचेर जोय तोरोंक जाय. Praise God. जोय तोरतली बाबाच्या राजान आसतली. जोय तोरलेली जिवे रुखाची फळां हांव पावतली. जोय तोरतली धवी बाना धवो फातर. हेजे भायर दुसरें नांव कोणाक खबर ना तें नांव दितलो. Praise God. पवित्र आत्मा. Praise God. पवित्र आत्मा. Praise God. स्वतः गोंय कित्याक साक्षी दिया देवा. आनी तुजी भुरगीं साक्षीदार जाय. साक्षीदार सरेंडर कंप्लीटली साक्षीदार जाय. आमी तुजी भुरगीं लॉर्ड वी आर युअर चिल्ड्रन. यूज because I'm vessel. Use Lord me. I'm your vessel, Lord. Use this vessel, Lord. Praise the Lord. उजार कोरी I don't दुनिया देवा. तू बरो पोटरी तुवें म्हाका करून हाडला. तुका जाय तेशें उजार कोर. Use me, Lord. Nobody. नुसता भुरगीं बाळां गो हो संवसार आमचो जालें काबार. ह्या संवसारान देवान म्हणून ना हो संवसार सारको न्हू म्हणून बरो न्हय म्हणून. देवान म्हणलां तितून तुज्या तारक्या देवाक तेजो ताळो आय. Praise God. आ दारार मारता. Praise the Lord. तुजे दार तुजे काळजाचे तुगे जिविताचे तुजे कुटुंबाचे Praise God. तुझ्या भुरग्याचे ताळो आय. हांव तो हांव तो रोसमार तुजो देव सोडवंदार हांव तो. तुम्ही अब्रामाचे पुतो तुवा सांगाता जेतुले हातोली म्हणटा तो. सगळे डिसायपल सगळे प्रॉफिट तुम्ही चोयतली. Praise God. सगळो अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जकराया जेन्ना तो विजन चोयता तो पळयता जोशुआचे आंगले मेळे आसलोले तेणी ते काडटाय ते दूध काडटाय ते दुसरे घालताय ते. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. सी ओ आमचो
पेद्रू प्रेज द लॉर्ड Praise God. तेका फुडें तो कितें सांगता आ तो जेजू कितें सांगता हांव मेळे ओटांचो पेल्यांचो सायबा सी दिस सिलेंडर जेजूची सुवात कितें म्हज्या पातक्याची सुवात कितें हांवें कितें सिलेंडर करूंक जाय जेजू पाटलो करूंक जाय म्हाका जेजू जाय म्हागे जिवितान देवा बेसन जाय हांवें कितें करूंक जाय तें आमी मानून घेवंक जाय हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. There were many gods right from beginning. Ah? फिलिपिन्स तेणी तेंचो आनी देव केलो कोण गॉडझिला कोण जायते नांवांचे देव आहा आय डोंट वॉन्ट टू टेक दोज नेम पूण एकलोच देव आहा देवांतलो देव म्हूण पवित्र पुस्तक उलो घालता पवित्र पुस्तक स्टँड आहा उबें आसा जिवें पुस्तक हालेलुया Hallelujah. कोणाक सांबाळूं ना ते पवित्र पुस्तक उतर बापाचे घेवन उबें आसा Praise God. ते मानून घेवपाची गरज पवित्र पुस्तक स्टँड आसा ते उबें आसा पवित्र पुस्तक मेलेले ना साडलेले ना ते स्टँड आसा पवित्र आत्म्याक जायते कोडे तेणे बरोवन काडले पवित्र पुस्तक स्टँड आसा तेच्या भुरग्यांक गवायकी दिता आय एम हियर Praise God. बिलीव Praise God. and you will receive all this power. You will release from all those bondages which are stand by you by mistake or by your enemy. You will deliver from all this destruction because hope will never be disappointed. Because the love of God has poured out in your heart. If love is not there, you will not come to know Holy Spirit. Come to know children. Romans 5:5. Now hope does not disappoint it. Because the love of God has poured out in our hearts. That's why we declare. That's why here we are stand because we know the love of our God. How to love Him. Praise God. राज कितें देवाचे राज कशें परगटूंक जाय देवा केशी मोहिमा दिवंक जाय सगळे परिस्थिती देवा केशी आर्गां दिवंक जाय देवा केश को वयर उबारूंक जाय Praise God. जॉन बाप्तिस्ट कितें सांगता तो वाडोंक जाय तो वयर जावंक जाय आनी हांव ल्हान जावंक जाय Praise ही God. रेकॉर्डेड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जावं जॉन बाप्तिस्ट जेन्ना तो स्नान दितालो who has taught him holy spirit हांवच्या कोसव्यानूच पवित्र आत्मा आनी तो बरोवन आयलोलो भुरगो he never doubted he knew where is his place Praise God. धाकटो Praise God. तो वाडोवंक जाय Praise God. we can't speak that I am first than Jesus. No, we are wrong. First place Jesus in your life. Praise God. Jesus. John ओडोनान आपलो ताडो गाजयतालो तेका थिंगा कित्याक स्टँड जावंक जाय ओडोना जुंय तेका कांय मेळना आ सगळे जनवारां भशेनलो तेंका ओडोवंक ना पूण तो आपलो ताळो गाजयतालो Praise God. जिवीत बदलात he was keep on telling them to change themselves repent themselves because the Messiah is coming in your way Praise God. तुमच्या रस्त्यान तो येता Praise God. तुमच्यो वाट्यो मोदल वाकड्यो तिकड्यो आसाय त्यो सुधरान घाल चेंज कोराय तुमगे जिवीत बदलात Praise God. then some people were asking him आमी जिवीत बदलून कितें करूंक जाय दोना आंगले आसा तांकां एक दुसऱ्याक दिवचे आ he was keep on telling them keep on he never fed up Holy Spirit is never fed up to preach the word of God Praise the he Lord. stand there Bible still stand us भुरग्यांक सांगता तो तेजो गवायकी टेस्टमेंट दिता तो here I am follow me Thank you, my God. my sheep hear my voice I am there for you I have died and took your all sorrow sickness worries troubles
all those bondages in my warm body, and I has driven yours. You are all absolutely healed. Praise God. Hallelujah. 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 Why we are not believing? So हो जो असा सूर्य असा तो तो दिसत ही बोनकोडे ओपन झाले चाई ते कोडे असताना ही बोनकोडी केस कोण आवेन किते करूंक जाय इट्स बेटर टू किल माय सेल्फ पेद्रू सांगता तू तुझो जीव काढ नाका तर हांव किते करू तो म्हणटा जेजूच्या नावान बाबा तू आणि त्याच वेळा तो सोडपटा जेजूच्या नावान बाबा दोता आणि तेका त्याच्या कुटुंबाक तारण मेवता म्हणटा पवित्र पुस्तक एकल्याना ते बाबा दोलाले आखे कुटुंबाक तारण मेवले इज इट पॉसिबल yes it is possible because the name Jesus is so much higher greater than anything else in this world children you all have to believe in the name of Jesus. You all have to believe in the name of Jesus. I am the body of the Jesus Christ. Satan, evil, sickness has no power over me. Yes. Amen. Lord has anointed me to do good things, to preach the word Praise the Lord. of God, Praise God. to declare in Jesus' name that He is the most high God. Praise God. So Roman 5:5. Now hope does not disappoint because the love of God has poured out in my heart by the Holy Spirit who has given me. Praise God. Peter was ready to die. जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे शिवाय that was the love. बोनकोण्यान चापकांनी मार हायले तर आनी नाका रे देवा परगटो पुरो जाले केसो मार म्हणून सोडू जाताले. No, the love was there in their heart. Praise the Lord. They learned themselves that the love is so pure. As love, Praise God. holiness and pure love आमकां हुंय मेळपाना ते मोगाक त्या पिशे जालोले. Praise God. Praise the Lord. Praise the The Lord. fruit of the Spirit, love, joy, kindness, sin. Spirit दितालो तेंकां मोग. Hallelujah. 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 Now the hope does not disappoint because the love of God has poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given us by the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Who has given? Holy Spirit. Holy Spirit, because Holy Spirit has the fruits and gifts. Who has? Holy Spirit. If you want the fruit of the patience, kindness, goodness, ask Him. Praise the Lord. Gifts, fruit, ask with Holy Spirit. Praise the Lord. Last for that fruit and gifts. संसाराचे जाय. संसाराचे जाय. आंबे, चिकू, पपायो. देवा नाका तुमका फळां. देवा कोडू लागताय न्हू गो? नाका तुमका सी हाव. Yes. तुम देवा फळां जाय. होय. जो देव मोग दित न्हू तितू कोडसा नासना. होली स्पिरिट जे गिफ्ट्स अँड फ्रूट दिता तितू कांय रॉंग आसना. पेशंट इतले पेशंट दिता खतरनाक गुंडा सामान पेशंट दिता. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. ए तुमच्या मुखार डाकू येलो मुखार पुशवा म्हळे तुम फोटार मारून धाडायतली. एम आय रायट? पूण देव असो पेशंट दिता Praise God. असल्या गुंडांकडे. Praise God. That is the fruit and gifts of the Spirit. Praise God. So ते फोडांक आणि ते गिफ्ट्सांक ते देण्याक आशेयात पवित्रत्म्याको मागात. देव उतर ऐकले म्हूण जायना. ते गिफ्ट्सांक आनी फ्रुटांक आशेल्यार तुमी मागल्यार तुमकां फावो जातलो. अदरवायज आशे ना दरे तो जाणा. हेंका रुच्यो नाय तर दितो केश कोनू. Praise the Lord. एम आय रायट? Yes. ते बरे कोटा आंबे 500 रुपयान एक पुतून असले हाडून खाताय. आय फर्ट विथ वन लेडी गेल त्या पाटी आम्ही 700 रुपयान एक आंबो हाडून खायला पाय. फ्रूट इतू आमकां संवसारा इतुले हें सामके रुच्यो जिबे. देवा काय रुचयनाय येताय गो? देवा कित्याक रुचयनाय? देव तो तुमकां नाका तर रुचय तो केशो. देवा फोडान
देण्याचो रूच येतो केसो देऊ नाका तो रे देव फकत तुम बॅटरी दवरला इलेक्ट्रीक आनो कित दवरतो कित दवरल गो देव तुमी कुतलो इज अ लाय बायबल टेस्टमनी दिता गवायकी दिता आखे प्रॉफिट गवायकी दिता इज अ लाय ही इज नेवर डाय तो बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर मोठीच करता हालेलुया 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 सी जेजू ना कितली पदवी आसा ती चोया हो सोल्जर हिंगा सिलेंडर जाता हांवें कितें करूंक जाय म्हाका तारण मेळोंक तो म्हणटा जेजूच्या नांवान भावात दवर जेन्ना तो जेजू नांवान भावात दवरता तो आनी तेज्या कुटुंबाक तारण मेळोंक हे लायटली घेयनाका सिरियसली घेयात तुम्ही आयज बसोन हा कोणा खातीर बसोन हा आनी खंयच्या नांवा शोकतेक लागून बसोन हा ते तुम्ही मातशे जोर लगाओ दिमागू जोर लगाओ आयता न्हू ती मातशी जाणवाय आयज घे and learn and come next Saturday. God bless you all children. God Almighty bless you all. Give a mighty, guys. Give a mighty.